आज मैं बात करूंगा शहर और गांव के बारे में, यानी कि अर्बन एंड विलेज लाइफ के मतलब। ये वीडियो फैक्ट्स, फिगर, स्टैट्स और साइंटिफिक तशरीह पर मबनी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को नापसंद करते हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में की गई कड़वी बातें नापसंद करते हैं, उन्हें शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि लगभग 70 से 75% लोग मेरी वीडियो और वीडियो में की गई कड़वी बातें पसंद नहीं करते। सिर्फ 25 से 30% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो और वीडियो में की गई बातें पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो मैं उन्हीं 25 से 30% लोगों के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, आज तकरीबन 10 से 12 लोगों से सुबह से मैं अपने काम काज के दौरान मिला। 10 या 12 लोगों से मुलाकात के दौरान 4 से 5 लोगों ने मुझसे ये दरियाफ्त किया कि 4-5 रोज़ से आपकी कोई वीडियो नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसी मुलाकात के दौरान ये पूछा कि चंद रोज़ से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, क्या माजरा है, सब खैरियत है। और 1-2 लोगों ने मुझसे ये दरियाफ्त किया कि आपकी वीडियो बड़ी काम की होती हैं और हमें देखना बड़ा अच्छा लगता है और हमें कुछ ना कुछ इससे सबक मिलता है। तो ये 2 या 4 या 5 लोग जो मुझे आज सुबह मिले, ये उन्हीं 25 से 30% लोगों में से। खैर, ये लंबी बात है। लोग मेरी वीडियो 75% लोग क्यों पसंद नहीं करते, उनकी इसकी कोई ना कोई वजूहत होगी। ये कभी फुर्सत में बात करेंगे। वो नहीं पसंद करते तो इसकी भी कोई ना कोई वजूहत होगी, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन 25 से 30% जो लोग पसंद करते हैं, जो देखते हैं, उनके लिए मैं ये कहता चलूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सड़क की तफरीह भी कराऊंगा, सड़क की कहानी भी सुनाऊंगा और साथ ही साथ में कुछ मतलब की बातें भी करेंगे और गांव में रहने वाले लोगों की दोचारगी से आपको आशना भी कराऊंगा। गांव और गांव की दोचारगी और गांव की कहानी, ये बड़ी लंबी बात है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है। इसमें कभी फुर्सत से बात करेंगे। उसका पहला हिस्सा आज आप मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों, सारी दुनिया की बात करें, सारी दुनिया की कुल आबादी 810 करोड़ है। यानी कि सारी दुनिया, चाहे वो हिंदुस्तान हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो या दीगर जितने भी ममालिक हैं या जितने भी दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते हैं, सारी दुनिया की कुल आबादी जो वक्ती तौर पर दुनिया में बस रहे हैं वो 810 करोड़ है। 810 करोड़ में से आप देखते रहिए, सुनिए, 810 करोड़ में से तकरीबन 49%, लगभग 50% लोग गांव में बसते हैं। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की कुल आबादी तकरीबन 144 करोड़ है। इसके आसपास है, तकरीबन 1 करोड़ ऊपर या नीचे हो सकती है। 144 करोड़ हिंदुस्तान की कुल आबादी है और 144 करोड़ में से तकरीबन 64 टू 68, लगभग 64 से 68% लोग देहातों में रहते हैं। तो वही 25 से 30 यानी कि 33% लोग शहरों में आज बसते हैं हिंदुस्तान में। तभी कहते हैं कि हिंदुस्तान देहातों में, हिंदुस्तान गांव में बसता है। अब अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू, अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और हाल मौजूदा यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ 34 लाख है। जम्मू कश्मीर की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ 34 लाख है और 1 करोड़ 34 लाख में से 75% लोग जम्मू कश्मीर में गांव में रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर से ज़रा इस साइड आते हैं, वेस्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जहां का मैं रहने वाला हूं। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तकरीबन आबादी 5 से
6 लाख है और 5 से 6 लाख आबादी के बीचों बीच 91% यानी कि 100 में से 91 लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू कश्मीर की का हिस्सा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 91% लोग गांव में रहते हैं। तो आप देखें, चाहे वो दुनिया की आबादी का ट्रेंड देख लें, स्टैट्स देख लें, हिंदुस्तान की आबादी के स्टैट्स देख लें, जम्मू कश्मीर की आबादी की स्टैट्स देख लें, और इस छोटे से खित्ते, इस रीजन की बात कर लें, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, अभी मैंने पुंछ की बात की है, इसमें 91% लोग, तकरीबन 91% लोग गांव में ही बसते हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे मालूम ये होता है कि हिंदुस्तान की अक्सरियत या और दुनिया की अक्सरियत सिर्फ गांव में बसती है। इसलिए चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो, या फिर वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट, या बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फेडरेटिज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनके डॉक्यूमेंट की, विज़न डॉक्यूमेंट की जो उसका जो फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, और उसका स्ट्रेस पॉइंट गांव पे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बात से मालूम क्या हुआ? इससे मालूम ये होता है कि अक्सरियत, चाहे वो दुनिया भर की हो, हिंदुस्तान की हो, जम्मू कश्मीर की हो, या हमारे इस खित्ते की हो, वो गांव में बसती है। लेकिन बदकिस्मती से फोकस किसी भी सरकार का हो, किसी इंटरनेशनल फोरम का हो, किसी फ्रेटर्निटी का हो, या किसी एनजीओ का हो, ज़्यादा कस्बों पे होता है, शहरों पे होता है, टाउन पे होता है, ना कि देहातों पे होता है। अब इसी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। लोग शहरों से, कहने का मतलब है ये है कि लोग गांव से शहरों की तरफ दिन ब दिन माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन अक्सरियत उसके बावजूद गांव में बसती है। माइग्रेशन की बहुत सारी वजूहात हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ख़ासकर गांव से शहरों की तरफ इस वक्त रवां हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। उसके बाद बेटर फैसिलिटीज़, बेहतर सहूलतों की वजह से वहाँ पे पानी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सहूलतें हैं, इस कर लोग वहाँ गांव से निकलकर वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं। गांव में बहुत सारी सियासत रहती है। आपने देखा होगा, जो गांव में रहते हैं या जो लोग शहरों में रहते हैं, गांव से निकलकर शहरों में गए हैं, ख़ासकर हमारे इस कल्चर की बात करें तो गांव में हर तीसरा आदमी आपको ठोकर देने वाला होता है कि आपने क्या पहना है, क्यों पहना है, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ गए थे। तो इस किस्म की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी पॉलिटिक्स गांव में रहती है, और इसी चीज़ से दो चार हो गए लोग निकल जाते हैं शहरों में, और शहरों में अपनी मस्ती में मगन हो जाते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और अपनी मस्ती में रहते हैं। कई बार वो मस्ती लेकर उनको डूबती है, और इसी कर कुछ लोग मजबूर होके गांव से शहरों की तरफ रवां हो जाते हैं, और वहाँ उनको कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है। वहाँ उनकी अपनी एक दुनिया है, आइसोलेशन है, गेट के अंदर उनका मकान है, कोई पड़ोसी पूछने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार आने वाला नहीं है, कभी कभार की बात है, और वो और शहर और उनकी ज़िंदगी अपने तरीके से चलती है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं। चाहे वो पहले खेती बाड़ी लोग करते थे, आजकल खेती बाड़ी में उतना मुनाफा, इतना फ़ायदा नहीं होता, इसलिए लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में चले गए अपने कारोबार, अपने बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के अलावा बात करें तो गांव में एक गरीब दूसरे गरीब को देखना पसंद नहीं करता। गांव में बहुत सारी गुर्बत है। गांव में अक्सर गरीब लोग ही गांव में रहते हैं, चंद लोगों को छोड़ के, और गरीब को देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और इसी पॉवर्टी से निजात पाने के लिए लोग शहरों की तरफ कूच फरमाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी गुर्बत उनका पीछा नहीं छोड़ती, चंद लोगों को छोड़ के। इसके अलावा गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। गांव में वही आपको गिने चुने लोग, गिने चुने चेहरे मिलेंगे,
اور ان کو دیکھ کے لوگ بور ہو جاتے ہیں، اور گاؤں میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور شہروں میں بیٹر سنیما ہال ہیں، لوگ جب بور ہوتے ہیں تو فلم دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے پارک ہیں، پارکوں میں گھومتے ہیں، سوئمنگ پول ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور بڑی فیسلٹیز ہیں۔ آپ گاؤں میں آپ اگر لسی اور روٹی کھا رہے ہو تو وہی مہینہ چلتی ہے، چکن نہیں ہوتا ہے۔ گلاب جامن، لڈو، پیڑے اس قسم کے پہاڑی میں ہمارے کچھ لوگ بولتے ہوتے ہیں ایلیال اور دموسے، اس قسم کی چیزیں گاؤں میں نہیں ہیں جو چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی چکر میں لوگ چلے جاتے ہیں شہروں میں، وہاں ہفتے میں 2-4 دن کھانا بناتے ہیں، باقی باہر جا کے کسی شادی حال میں کھا لیا، کسی رشتہ دار کے یہاں کھا لیا، کسی ہوٹل میں کھا لیا، کسی کیفے میں کافی پی لی، اور اس قسم کی چیزوں کو لے کر لوگ شہروں میں مائیگریٹ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ یہ سب تو لوگ فائدے دیکھ کے شہروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو شہروں میں جو لوگ کوچ فرماتے ہیں، جو لوگ شہروں میں مائیگریٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی قیمت دینی پڑتی ہے۔ شہروں میں جا کے لوگوں کو رہنا بھی مہنگا پڑتا ہے، سونا بھی مہنگا پڑتا ہے، کھانا بھی مہنگا پڑتا ہے، ان کو مہنگے داموں پہ وہ رہتے ہیں، رینٹڈ ہوں یا اپنے مکان بنا کے رہیں، تو وہاں پہ زمین کے جو کاسٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، اور اگر رینٹل پراپرٹی میں رہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی۔ اس کے علاوہ کھانا پینا بہت زیادہ مہنگا شہروں میں، اور چلنے پھرنے میں یا تو اپنی گاڑی ہوگی یا پبلک ٹرانسپورٹیشن وہ بھی مہنگی، تو رہنا پینا کھانا سارا مہنگا، تو مہنگائی کا مسئلہ بن جاتا ہے جو شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں میں جا کے وہ آرام، وہ چین، وہ سکون لوگوں کا چھن جاتا ہے، وہاں پہ لوگ فل آف سٹریس ہوتے ہیں، سٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے انہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ سٹریس کے چنگل میں ہر آتے دن پھنستے جاتے ہیں۔ ہر ایک نیا دن ان کے لیے شہروں میں سٹریس لے کر آتا ہے، اور شہروں کا جب سٹریس ہوتا ہے تو شہروں کا سٹریس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو آئسولیشن ہوتی ہے وہاں پہ، اس کے بعد نوائز پولیوشن، شور شرابہ، واٹر پولیوشن بہت زیادہ ہے، اور ایئر پولیوشن، نہ آپ کو صاف اور شفاف ہوا ملے گی، تر و تازہ پانی نہیں ملے گا، اور تر و تازہ ویسا ماحول نہیں ملے گا جو آپ کو گاؤں میں کبھی ملا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ شہروں میں لوگ سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، سوسائٹی سے کٹ ہو جاتے ہیں، ایک آئسولیشن ہو جاتی ہے، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ان کے ذہن پہ جا کے ایک ٹائم میں اثر ڈالتی ہے، اور مینٹل ریٹارڈیشن، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر اور اس قسم کی چیزیں لوگوں کو وقتاً فوقتاً شہروں میں جا کر ہو جاتی ہیں۔ آج کل کی پاپولیشن میں بچے آئسولیشن میں شہروں میں رہتے ہیں، ان کو ہر تیسرے بچے کو کوئی نہ کوئی ہائپر ٹینشن اور مینٹل ہیلتھ ان کی کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی ہے۔ یہ جب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھا تب بھی سروے ہم نے پڑھے، ہم نے دیکھے، اور آج بھی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو رپورٹس میں آپ کو یہی سٹیٹس ملے گی۔ اس کے علاوہ وہاں رہنا، کھانا پینا تو مہنگا ہی ہے، سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے، اور آپ کو ایک لاس ہو جاتا ہے، آپ اپنی آئیڈینٹی کھو جاتے ہو، اور آپ کو بڑا لمیٹڈ ایکسیس ہو جاتا ہے اپنے ڈیلی روٹین سے، اور خاص کر جو آپ کا ایکسیس ہوتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور آپ کے پاؤں جتنے جمے ہوتے ہیں اتنے شہروں میں جا کر پاؤں جمتے نہیں، اور جتنا مرضی آپ شہروں میں لائف بتا لیں لیکن آپ کی سٹیبلٹی اتنی نہیں ہو پاتی جتنی آپ کی سٹیبلٹی اتنے سمے میں، اتنے وقت میں کسی گاؤں میں رہ کر ہوتی تھی۔ یہ تو تھے شہروں میں رہنے کے نقصان۔ اب گاؤں میں رہنے کے فائدے، اس کے برعکس جو شہروں کے نقصان ہیں وہ سارے گاؤں میں فائدے ہیں۔ آپ کا کنیکشن بڑا کلوز ہوتا ہے نیچر کے ساتھ، آپ نیچر کے ساتھ بالکل سٹ کے ہوتے ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، کھانا آپ کو بالکل فری آف کاسٹ ملتا ہے، آپ نے کھیتی باڑی کی، راشن آپ کا خود بخود ہی اندر آ جائے گا ایک سال میں، اور آپ کو سبزیوں پہ، دودھ پہ
اور اس قسم کی چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی بچت ہے۔ ایک جو گاؤں کا آدمی 3000 میں اپنا 1 ماہ یا 2 ماہ نکال لے گا، اور 3000 شہروں میں ایک فیملی کا ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے۔ اور کل ملا کے اس کو میں یوں کہوں گا کہ لوور کاسٹ آف لیونگ ہے کہاں پہ؟ گاؤں میں، اور شہروں میں کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہے۔ باقی صاف شفاف ہوا آپ کو ملے گی فری آف کاسٹ، اور ایک سینس آف بلانگنگ ملے گا آپ کو اپنا پن، اپنا احساس صرف دیہات میں، گاؤں میں لوگوں سے ملے گا، جو کہ شہروں میں اس چیز کی آپ کمی پاؤ گے۔ اور آپ جب کام کریں گے، ایکٹیویٹی کریں گے گاؤں میں، تو بولتے ہیں انگریزی میں کہ ہیلدی مائنڈ ریزائڈ ان اے ہیلدی باڈی۔ ایک ہیلدی باڈی ہی ایک اچھا اور تندرست دماغ رکھتی ہے۔ تو باڈی جب آپ کی ہیلدی ہوگی تو اس کے اندر، اس کے پنجرے میں ایک اچھا اور ہیلدی مائنڈ ہوگا، اور جب آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن اچھا ہوگا تو ساری چیزیں خود بخود ہی اچھی ہوگی۔ اب گاؤں میں رہنے کے دوران بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں۔ آج کل گاؤں میں وہ بات نہیں ہے جو چند سال یا چند 20 25 50 100 سال پہلے ہوتی تھی۔ آج کل گاؤں میں بھی شہری سسٹم کہیں نہ کہیں گر کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے گاؤں میں اب کچن، ماڈولر کچن بنا لیے، باتھ روم بنا لیے، اور سیڈو شہری ہیں گاؤں کے لوگ۔ یہ چیزیں تو بنا لی، لیکن گاؤں میں بھی بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں۔ بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، اور گاؤں میں لوگوں نے پکے مکان بنا لیے، لیکن پکے مکانوں کا جو پانی ہے، مکان کا پانی، سارے کچن کا اور باتھ روم کا پانی راستے میں چھوڑ دیا۔ ایک محلے کا پانی آپ گاؤں میں کسی سے گزریں گے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے مکانوں میں ٹائلیں لگا لی، اندر بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، لیکن ان کے راستے بڑے خراب ہیں۔ راستے میں ان کے 2 3 4 مکانوں کا پانی ہے، اور لوگ راہگیر جب بھی گزرتے ہیں تو بڑے دوچار ہوتے ہیں ان علاقوں سے، ان راستوں سے گزر کر۔ تو کسی بڑے آدمی نے کہا ہے، کسی علاقے کا یا کسی خطے کا آپ نے معیار دیکھنا ہے تو ان کے راستوں پہ چلو، اور ان کے راستے دیکھو۔ انہوں نے اگر صاف و شفاف راستے بنائے ہیں ان راستوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا معیار ذرا اچھا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گاؤں کے لوگ دعویٰ تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کا معیار صرف گھر کے اندر اچھا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایک کمرشل تھنکنگ کی کمی ہے۔ گھر کے اندر ساری چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن جو کمرشل جیسے راستے ہیں، یا ایک جو کمرشل پراپرٹی ہے، جیسے راستہ ہو گیا، پانی ہو گیا، یہ کمرشل کو بیٹھنے کی جگہ ہو گئی، وہاں پہ ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اپنے دماغ کھولنے پڑیں گے، اور کمرشل تھنکنگ اپنے ذہنوں میں گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی لانی ہوگی۔ خاص کر یہ پرابلم ہمارے خطے میں ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو آپ یہ میں نے بات کی لوگوں کی معیار کے بارے میں، کہ اگر کسی طبقے کا، کسی ایریے کا معیار دیکھنا ہے تو ان کے راستے دیکھیں، کسی بندے کا گھر کا معیار دیکھنا ہے تو اس کا واش روم دیکھیں، اس کا باتھ روم دیکھیں، اور کسی بندے کا معیار دیکھنا ہے تو اس کے پاؤں، اور خاص کر اس کے جوتے اور اس کے پاؤں کی اور دھیان دیں، تو آپ اس کے پاؤں کو دیکھ کے اس کی اوورآل پرسنالٹی سمجھ پاؤ گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کل گاؤں میں لوگ ایک دوسرے سے بڑے ناراض ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں رنجش رکھتے ہیں۔ لیکن یہ رنجش، یہ معیار آج سے 100 150 200 سال پہلے لوگوں میں نہیں تھا۔ لوگوں کا تب ویژن، تھنکنگ بڑی اونچی تھی۔ لوگ آج سے 50 100 یا 200 سال پہلے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور لوگ بڑے سوجھ بوجھ والے تھے۔ چاہے پڑھائی لکھائی ان لوگوں کی کم تھی، لیکن تب کے دور کے مطابق لوگوں کے پاس مال مویشی تھے، بیل تھے، اور لوگ راہگیر تھے، ایک دوسرے کے یہاں جاتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں یا تو گھوڑوں پہ جاتے تھے اور اپنے مال مویشیوں کو لے کے چلتے تھے۔ اور تب لوگوں نے راستے کاٹے ہوتے تھے، اور تب لوگوں نے راستے دیے ہوتے تھے، اور تب کی گورنمنٹ بھی بڑی سمجھدار تھی۔ ہر محکمہ مال جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ہر گاؤں سے، ہر خطے سے ایک راستہ کاٹا ہوتا تھا، 2 کرو
3 करू है 4 करू, करू बोलते हैं एक मीटर के आसपास एक करू होता है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2-3 करू हर एरिया में से रास्ता कटा हुआ होता था। पानी का ड्रेनेज का भी रास्ता कटा हुआ होता था। वो महकमा माल की कागज़ों में बाज़ाब्ता वो दर्ज होता था, उसका बाज़ाब्ता गिरदावरी इंतकाल होता था। और वो लोग बड़े समझदार थे, वो उन्होंने ज़मीनें वक्फ की हुई थी किसको, रास्ते के लिए, माल मवेशी के चलने के लिए। तब अगर उन लोगों के पास उस वक्त गाड़ियाँ होती, उस गवर्नमेंट के पास गाड़ियाँ होती, उस वक्त अगर ये मोटर गाड़ी, ये ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें चलती होती, तो उस वक्त लोगों ने रोड्स काटी होती। उस वक्त लोगों ने 12, 15, 16, 18 फीट रोड महकमा माल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने बाज़ाब्ता उसकी एंट्री अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में की होती, और लोगों ने भी ज़मीन वक्फ की होती। आज ये है कि हर तीसरे आदमी के पास ट्रैक्टर है, हर आदमी पक्का मकान बना रहा है, लेकिन कोई भी आदमी ज़मीन दे के राज़ी नहीं। पुरानी जो 1, 2, 3, 4 या 5 या 6 फीट गैल है, जो रास्ता कटा हुआ है, बोलता है यही दिया हुआ है। तब के सिचुएशन के हिसाब से उनके बाप दादा ने जो चीज़ें दी थी, तो तब के हिसाब, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने दी थी थोड़ी सी जगह, जो जिससे एक बैल, एक भैंस और एक इंसान या एक घोड़ा पास हो सकता था एक टाइम में, और 1 या 2 बैल चल सकते थे, और लोग अपना मतलब अपने रास्ते से गुजर के जा सकते थे। वो तब के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन आज के हिसाब, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आज ट्रैक्टर आ गए हैं खेती बाड़ी के लिए, छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं फैसिलिटी के लिए, लोड कैरियर, पैसेंजर व्हीकल्स, इस किस्म की चीज़ें आ गई। तो आज थोड़ा सा जहन को बदलने की ज़रूरत है। ज़मीन पहले भी वही थी, आज भी वही है कि रोज़ी ज़मीन पे नहीं है, रोज़ी तो आसमानों में है। रोज़ी आसमानों से आती है। एक फैमिली जो पहले 1 या 10 एकड़ से एक फैमिली पहले 5 या 10 लोगों की पलती थी, आज उसी फैमिली का 100 या 200 मिनी फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। वो भी उसी ज़मीन से वहीं गुजारा कर रहे हैं। तो रिज़्क अगर उस ज़मीन से होता तो फिर तो बड़ा मुश्किल था। रिज़्क ज़मीन में नहीं है, ये अकीदा है इस्लाम में। रिज़्क जो है वो रब ने, वो अलमाइटी ने आसमानों में रखा हुआ है। अगर ज़मीन में होता तो फिर लोग कब के भूखे मर गए होते। इसलिए जो लोग पहले जो उनके बाप दादा ने जो छोटी छोटी गैलें काटी हुई थी, उसी पे लेके सख्त मिजाजी कर रहे हैं, भाई ये 3 फीट या 4 या 5 फीट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊँगा। तो आपका पड़ोसी या आप ख़ुद वक्ती तौर पे 2-4 हैं, तो आपको इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए, आपको इस चीज़ पे तशरीह करनी चाहिए, सोचना चाहिए, और अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, अपना मायना करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, और ये गलती आपके लिए कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर दुश्वारियाँ पैदा कर रही होगी। आप सुकून में नहीं बैठते होंगे, आप ज़िद में अड़े होंगे कि ये रास्ता में ये है तो ये इतना ही दूंगा, इसको खोलूँगा नहीं, ये यहाँ से मैं किसी को गुजरने नहीं दूंगा। तो ज़मीन वहीं रह जाएगी, और आपका सोशल सेटअप, सोशल कनेक्शन महदूद हो जाएगा, और आप वक्ती तौर पे अपनी सेहत के, अपने लोगों के वक्ती तौर पे दुश्मन बन जाएंगे, जो आपको ख़ुद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आप मजबूरन वो करते होंगे। खैर, इस किस्म की चीज़ें हैं। अब आइए आज की वीडियो जो मैंने बताया था, एक रोड की सैर कराऊंगा, तो देखते हैं।